Okay, hello everyone. How are you? So today we're going to have this topic, no, finding the less common multiple of two numbers or tinatawag natin na LCM. So in the previous video, dito ata, so it's already discussed there on how to get the LCM of two numbers, and now we'll have more examples, no, more examples tayo dito. So we have learned techniques and ways, no, on how to get the LCM of two numbers. We could use a factor tree or the prime factorization, listing method, no. So ang listing method isa po na siya sa one of the easiest way in which tan-awon lang nimo ang multiplication table sa duha ka numbers, no, to find, no. And then also we have the continuous division. So it's up to you where which method you will use, no. So kung asa nga method ang imuhang gamiton, no, kung asa ato. Okay, as long as you will get the LCM of both numbers. So this is very easy, no? If you master the multiplication table and if you do kana bitong pag-divide mo tan-aw nimo oy mas kuan man siya kinigid ang kuno kinigid ang LCM aning duha ka numbers. Okay, remember in finding LCM, no? So kung naay duha ka numbers diya, pilion gini mo ang gamay. Okay, ang less, no? Unlike sa greatest, no, ang dako imuhang pilion, no? And then also, now remember in LCM, in finding even GCF and this one, no, LCM, no, it should be the factor of two numbers. Dili lang kay factor sa usa ka number, siya dili na siya pwede dito sa isa ka number. So dili dapat sa duha, no, kung divisible sila ang duha ka numbers, divisible sila ning kini nga multiple, so kana, pero dili pwede nga ang isa ra ka number ang divisible, no, sa LCM, no, dili pwede. Bisag even sa GCF, no, dili pwede, no, ang isa ka number divisible sila, compatible sila, pero sa isa dili, no. So okay, so let's start. Next, no, find the LCM of 15 and 20. So kini siya ang gigamit niya listing method. Okay, so listing method ang yang gigamit. So here, no. So nagkuan sa 15 by kani listing niya 15, 30, 45, no. So pwede gyapon na sa multiplication table, no. 15, 45, 60, 75, 105, 120, 135, 150, 165, no. Sa 20 po, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, and 200. And then the smallest number appear on both lists is 60. So 60 is the less common multiple of 15 and 20. Notice that 120 is on both lists. 2, it is a common multiple but it is not the less common multiple. So ingon na akong this is kini akong ginasulti sa inyo, no, nga duha ka numbers nila, no, duha ka numbers na multiple. And then ang imong pilion gid ang less, no, ang gamay. Okay, so ang gamay imong pilion. Okay, now find the LCM of 28 and 20. So kung maglisting method ta, listing method ta, 28, no. So pwede ka po, no, kanang listing method o kanang multiplication sa by number, maoro man gyapon na siya, no. 28, no, 28 times 2 pila man. 28 times 2 pila? 56. 28 times 3 pila man ang 28 times 3? That is 84. Then 20 then 28 times 4 pila man ang 28 times 4? 112. 28 times 5 pila ng 28 times 5? 140. 28 times 6
Pila man na 28 times 6. That is 168. 28 times 7. Pila ng 28 times 7. So that is 196. Next, 28 times 8. 28 times 6. Times 8, no, sorry. That is 224. 28 times 9. That is 252. And 28 times 10. That is 280. So sa 20 po, 20 times 1, 20, 20 times 2, 40, 20 times 3, 60, 20 times 4, 80, 20 times 5, 100, 20 times 6 equals 120, 20 times 7 equals 140, 20 times 8 equals 160, no, 20 times 9 equals 180, then 20 times 10 equals 200, no, 200, no. So here, so ang ilang common, no, sa may common nato nga makita diha. So 140, no, so napoy 140 diha, napabay lain. Napatay lain na makita nga common nila. Okay, so tanaw na nato kung 120 ba gyud. 140, no? 140 ba? Tama ba ko? 140? 140 dai, sorry, no? 140, no? Sorry, 140 to, di ba? 20 times 7 din ang 20 times 7, no? Even mo gamit taog katong even mo gamit taog kini factor 3, no? 7 times pila man 7 times 4, no? Parang 7 kuan naman na siya. Prime number naman na siya, then 2 times 2, no? Then 28. No, so it's up to you asa ka sayunan mo gamit, no? So kung sayunan ka mo gamit atong listing method or katong sa multiplication, no? So it's up to you, no? So pwede ta 3 4 times 5. No, kanang 5 prime number man sa circle na nato na. Okay, then 2 times 2, no? So here, no? So 2 ato silang yatbang. Then 5, no? So bring down, no? They are group as 1, group as 1, then 7, then 5. Then multiply, no? So 2 times 2, 4. Times 7, pila man, no? Times 7, 4. That is 28, no? Then 28 times 5, that is 140. So the answer is 140. So namalikmata ko ganina, no? 120 man to akong ingon, no? 140 dito. Okay, 140 man po akong natudlo, di ba, ganina? Okay, next, find the LCM of 15 and 65. So the LCM of 15 and 65, no? What's the LCM of 15 and 65 using ini kung sa inyong gamiton? So kung kuan man gani, ang answer na 190, 195, no? Even if you divide, no, 195 divide 15, 195 divide 65, so the result will be kuan siya, no? Dili siya, wala siya remainder, no? So even if we use, no, sa katong prime factorization, no, 15 3 times 5, no, humana dayon, no, diri as sa 65. So unsa man be 65, unsa man sa 65,
13, no? So 13 times 5. Then 13 is a prime number, tama ba? Yes, no? Prime number ng 15. So multiply gina nato na siya, no? So 3 na ha. 3 then 5 then dito 13 then 5, no? So bring down 3, bring down 5 as a 1 na sila, then bring down 13, no? So 15 times 3 times 5 pila man, no? 15. Tama ba? 15 na times 13 195, no? So 195 ang ilahang ang LCM, no? So pwede gyapon nimo gamiton tong listing method, no? Tong 15 times 1 na anton makita dayon nimo ang pandayon. Okay, it's up to you asa kamo gamit, no, asa imong preferable nga gamiton. Okay, find the LCM of 8 and 32. So very simple ra ni siya, 8 and 32. So unsa may LCM sa 8 and 32, no? So kung mogamit pud ta katong listing method, 8 times 1 8 times 2 16 8 times 3 24 8 times 4 32 8 times 5 40 8 times 6 48 8 times 7 pila man 8 times 7 50 pila 8 times 7 pila man 56 8 times 8 pila 64 8 times 9 72 8 times 10 80 and then we have the 32 times 1 32 32 times 2 pilang 32 times 2 4 64 32 times 3 6 96 32 times 4, no? Pila man 32 times 4 100 pila 100 128 so 32 times 5, no? Pila man 32 times 5 160 so 32 times 6 pila man ang 32 times 6 equals 192. Then pero pwede naman kamo i-stop po kung makita pero continue gyapon no kung gusto nimo, no? So 32 times 7 224, no? 32 times 8 256 32 times 9 pila man ang 32 times 9 288 then 32 times 10 equals 300 equals 320, no? So 320. So nakita na to diha. So ang LCM nila, ang common multiple nila 32, tama ba? Tanaw nimong B na pa ba ilain diha B? Nga magkapareho sila na sa 64. No, pero remember no always the less ang ato ang pilion, no? So ang less common nila may atong pilion, no, sa choices po, no. Diha pod wala man po 64 diha sa choices, pero kung naa po na sa choices ng 64, no, ang pilion gid nato ang less common multiple gid siya. Okay? So bisan paggamitan tanaw katong kuan katong factor 3, no, 4 times 2 times 2 8 then 2 2, no. So encircle dato na sila.
Yung mga prime numbers naman na sila. Then 32, no? So 32. So 8 times 4, 2 times 2, then 4 times 2 times 4 or 4 times 2, no? Kani pagbuhat og factor 3, pwede man ka ikaw ang mag-design sa imuha, no? Sa design mo. Okay? So the answer is 2, 2, 2. Okay, and 32, no? Pila na sila kato dia? 1, 2, 3, 4, 5, no? 5, no? 1, 2, 3, 4, 5, no? So, ang mga paired, sa GCF ha, ang paired lang ang imuhang ibutang. Okay? 2, then breakdown to. Even though sa LCM wala na sila paired, pero imuha na siyang no? 2 times 2, 4. 4 na siya. Times 2, 8. Times 2, 16. Times 2, 32. So, let's find out if the answer is correct. So, 32. So, yes, no, 32. Okay, now find the LCM of 21 and 42. Okay, so I'll give you time to kuan be. Gidaw, kamo daw. Kamo daw be. I'll give you a 1 minute or 2 minutes, no? Sa pagkuan pag ano diha kuha din kamo daw. Sige, gamiton daw nato daw ang kuan be, gamiton daw nato ang factor 3. So 7 times 3. So ang 3 ug 7, di ba prime na sila. Okay? And 42. So 21 times 2. Oh, 21 times 2, 42. So si 2, prime number na siya, si 21 dili pa, no? Dili pa, no? Kay 7 times 3. Okay, so sige daw, test i-try daw na to. Kung sakto pa taan eh. Two, so 3, then 7. Nandito po sa pikas na ay 2, na ay 3, na po 7. Okay, so bring down 7, 3 as 1 na sila din 2. So 2 times 3, 6 times 7 times 7, 42. So 40, no, 48 naman yun ako nabutang inoon. So 42. Okay? So 42, no? Tanaw na to kung 42 ba yun. Okay, so the correct answer is 42. Now, let's have this one, no? 48 and 16. So, pila man ang kuan sa 48 and 16, no? So, unsa may LCM sa 48 and 16. So, the LCM of 48 and 16 is 48, no? So, 48, no? Bisan pag gamitan na nato og kanang sige, gamitan na to katong kan. No? So, 6 times 8, 48. Okay, then 3 times 2, then 4 times 2, then 2 times 2. So encircle the prime numbers, no? 2, 1, 2, 3, 4. 4 ka 2, 1. Isa lang ha. 1, 2, 3, 4. Then wala pa din encircle ng isa ka 3, then 3. Okay, then 3. Sa 16, no, pwede 4 times 4, 8 times 2. So, pero pareho rin nga po na ang result na. So, 4 times 4. The next, 2 times 2. 2 times 2, no? So, upat ka 2. Okay? So, 1, 2, 3, 4. So, then ang pair, no? 1, 2, 3, 4, then bring down 3.
Then multiply, no, 2 times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16, times 3, 16 times 3, pila man? 8, no? 48, no? 6 times 3, 18. Carry 1, no? 3 times 1, 3. And carry 1, no? Na may carry 1, so 48, no? So, tanaw na to kung 48 ba yun ang okay, so ang ang LCM sa 48 and 16 is 48. So how about this one, no? 16 and 12, no? So this is a very simple, no? So sayon rin siya. Okay, so it's up to you kung sa mo ang gamito, no? For kini gamit lang tag Andrea for factor 3. Pwede gyapon listing method, no? So kung listing method ta, sige, factor 3 ta. Okay, so 4 times 4, 2 times 2, then 2 times 2, no? So 4 ka 2. Okay. So 16, no? 2, 2, 2. Then 12, no? Then 12. Okay, 4 times 3. Then 2 times 2. Okay, so bring circle the prime numbers, no? So duha ka 2, no? 1, 2, then ang 3. Okay, so paired na sila. Okay. Bring down 2, bring down the 2, then 3. So then, barag mamaor man, no? So 2 times 2, 4 times 2, 8, no? 4 times 2, 8 times 2, 16 times 3, 48, no? So tanaw na to kung ang LCM sa 12 o 16 og 12 kay 48. So yes, no? So 48, no? Bisan pag mogamit ta og atong listing method ana. So 48 ang mong gawas, no? Kung tanaw na to ang multiplication sa table sa 16 and 12. Okay? Next, no? So find the LCM of 28 and 42. So what is the LCM of 48 and 22? 28 and 42, no? Sorry. Okay, so the LCM is 28, no? So 28 ang ilahang LCM, no? So even if you use even if you solve it, no, diha sa inyo no? So 28 ang mo result. Okay, next, no, what is the LCM of 40 and 16, no? So what is kung mogamit ta og kuan. Okay, so pwede ta 20 times 2, 5 times 4, 2 times 2. So encircle the prime numbers, no? So duha ka tulok ka 2, then isa ka 5. So 2, 2, 2, then 5, no? 16, no? So suki naman nato ni si 16. Ba, 8 times 2, 16. Wala ta nag 4 times 4 karon, no? Pero mao nga po mo resulta na 4 times 2, no? Circle the 2, then 2 times 2. Okay, so 1, 2, 3, 4, no? So upat ka 2, 1, 2, 3. So wala may partner ni sa pwede ra diaw. So bring down as 1. Sila bring down as 1. Bring down as 1, then bring down. Then the 5, then 2 times 2, 4, times 2, 8, times 2, 16. Then 16 times 5, pila man? 16 times 5, 0, no? 30. Then 3, carry 3. Then 5 times 1, 5 plus 3. Kasi nag-carry, kwanta na, 80. No? So, tanaw na to kung correct ba. So, ang kuha na 80, no? Kung imo nang kuha, no, ang LCM, no, 80 divide 40, di ba? Even ang iyang pagkakuha, no? Pagka ma-divide mo, walay remainder. So, 80 divide 16, no? Kung imo po nang i-divide ang 80 og kuan, so pares po siya. Okay, so paired sila. Okay, so find the LCM of 30 and 40. So kana pa lang no, imo lang tanawon be. 135 divide 30, oy na remainder. 140 to divide
kuan may remainder. 128 divide 30 nagaboy remainder. So 120 divide 30, uy, kini. Murag mao gid ni siya ang kuan no? Mao na gid ni siya ang prime ang ilahang LCM no. 120 divide 40, uy, mao ra gyapon no. So ano gyapon, so ang answer 120. So isa na siya ka technique no, kung naay choices pwede na ninyo buhaton B, divisible ba ni sila kini nga number B, divisible ba ni B? Kung mo result siya og naay decimal, so dili siya pwede no. For example, sir, kani siya sir og kana siya sir, akong gikuan sir kay kuan sir walay decimal ang ning gawas. Pero pag abot diha sir kay naay decimal, so dili siya LCM. Dapat ang LCM kung man i-divide siya sa duha ka digits, so dapat equal, dili ingon nga equal, walay decimal nga mo result. Okay? Kuha. Okay, kini be, find the LCM of 6 and 24. Okay, so very simple no. So unsa man dia be? Ano mo dia be kung 24 divide 6, 24 divide 24. 83 divide 6 no, 83 divide 24. 23 divide 6 no, 23 divide 4 no. So ang kwan gid diha is 24 no. Mo na ilahang LCM no. Even mo gamit pa taog kwan. Bisan pa og mo gamit pa taog kanang katong factor 3. 3 times 2, oh, di ba? Six times 4. Okay, so 2 times 3. Okay, tanawa ko. 2 times 2. Okay, so mato pa na silang kanon. So 1, 2, 3 no, tulo ka to. 1, 2, 3, then B, tarong na to. 6, 2, and 3. Then 24, 2, 1, 2, 3, then isa ka 3. Okay, so kana siya. So 1, 3, then 2, then 2, 2 no. So 2 times 2, 4 times 2, 6, 16. Ano? 8 day. Sorry. Sorry. No, nawala ko. No. Sorry. So 2 times 2, 4. Times 2, 8. Then times 3, 24. So, okay. So, nakuha ninyo. So, okay. So, nag-gets naman siguro. So, thank you.